Hello guys, good day. Yan guys, ipakita ko sa inyo guys yung Mantabios Falls, Santa Catalina, Negros Oriental. Ito yung pinakasikat na falls sa lugar ko namin guys. Kung andito ka guys, kung andyan ka sa tubig guys, parang nilagay ka sa freezer guys. Napakaginaw talaga dito guys. Kaya kadalasan yung naliligo dito guys, mga I think mga ano lang, mga minutes lang talaga guys. Ahon ka na talaga guys, tapos ligo ka naman ulit. Kasi napakaginaw talaga guys, nakita nyo naman yung tubig guys. Nakita ko sa inyo guys yung lalim guys, yung tubig sa ilalim guys. Yan, napakaganda talaga guys. Yan, daming isda guys oh. Yan guys. Yan, pagbalik ko dito guys sa susunod guys, magdala ko ng antipara guys, at saka siguro marami sigurong alahas dito guys na nahuhulog sa ilalim guys, kasi sobrang daming mga turistang naliligo dito guys. Yan. Yan guys, sobrang ganda guys no. Nakita nyo naman guys. Yan. Yan, may kintab-kintab sa ilalim guys.